በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንገበር ሰናያትን መሐርን አምላኽ አብኡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲሩናን ረዲኡናን ዓቂብናን ተቐቢሉናን ራህሪዩልናን ደግፉናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ኣብፂሑና እሞ ነመስግኖ ኣለና። ሕጂ እውን ንዕኡ በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ንኹሉ ዘመን ህይወትናን بفصم سلام كعقبنا نخل زملخ እግዚአብሔር አምላክ ንለምኖ ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትመልኽ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዕሊ ኩሉ ኩነታትን አውሽቲ ኩሉ ኩነታትን ምእንቲ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካ አለና ስለሰተርካናን ዝደገፍካናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣውን ስለዘብጻሕካናን ነመስግነካ አለና። ومفكر يسب كابت سنيات كان حتى تنلمنن ألونا نزاك رسالة زيان أب كل زمن هيوتنان عخاب مفرح بفتشوم سلام كنفتشوم وهبنا كل قناعات كل فتنان كل قبر سيطانن مخريك فاس سباتن حبون جهودن زخونه من العال زلان وقيتاي كبا يرحق كاب كل حزب خاونا الحق كاب زي قدس وتخاونا الحق كل سنياتن زدل النجر عدلنا مخنياتو نسخايخا تمنن عنقربيتن كل حيل صلانك نرجع سلطان ذهب كنا كب كل خفاء ادحننا بالهنان انبرنا فتنه تتونا بتحاد ودخا غويتانا املاخنا مدحنيان ኢየሱስ ክርስቶስ ምንት ፍቅር ሰቢሉ ብዝገበረ ጸጋን ምሕረትን مسخا معرم ዝኮነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን كبرن برمان وداسين أملخون بحبرة مسؤولات كايو لومن كل ساعة بزل ألم أمين. او أملاخ كم تعبي محرتك محرني كم بزحر هرايخا أبساي دمسس كب أبساي أتقبيك حتبني كب حتياتي ونانسهني أنا أبساي سلزفلتو حتياتي كل جزي أبكدميو معخا نبينا خاطر يبدلكو أبكدمي خاون كي جبركو بقالات كاكون عقد كون انت فرد كون كتملخ انه بأكي تتنسكو أدي كأبا حتيات ولدتني نسخاخا نزقارد كايون نسور تبب كان سلزقلت كالي نحكي فتخا بسن إزات نسقل نأمو نتسه تحاسبن نأمو كابرد تعلو بهاتان حاقوسن تسمعان نأمو تندركو ما تعاتس انتي حقوسا قسكا كاب حتياتي كولو نبزر له أبساي وندمسسو وأملاخ صوري لبي فترلي قنع منفس عوشت أي حدث كابك المقصكا أي تدربيني قدس منفس كاون أي تقلفني حقوس مدحان كهبني بزمرحني منفس وندقفني شو مقدخا نقبنياتك مهرومي اتم منافقان نابخاك مجلسيوم وأملاخ مدحاني كابعدا دمان ناقفني لساني ونبصدق خاخت حقوسيا وقويتاي أفري مسقانا خنقرسي كنا فري كفت مسوقاتي باهي بلكاني مسوقات محرارو نايتو بهقوني خا اتبهقون تتخون قنا مقرب والكانيرا مسوقاتي بجابير تحت منفسيو أملاخ يتحتن لوهان لبنا ينعغوني وقويتاي نتيون بحقوس كاسا ناي قبر الله مكبيعتات يورسالمين ندقها شعوب مسوقات صدقن بزحر مسوقات قربان باهك بلكاي أما السوء إخوان أرحو كأرب الكايوم هالليلويا سلك علاتو سم جابير أملاك يخبرين مسجن جابير أملاك بدلنا حتياتنا كي تملكته بدقامي بكالاتو كنت أنا ناع بكالاتو كنفوس سلزفتون سلزفقدن كبرن مسجن أنه يخونه مسوءات تتوعلو كابو زيت في الله كدستك الدسان تتن تهانا قراري تماعات ናይ ሓዲስ ኪዳን ኩርቤል ዝኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነታ ኣማናዊ ዝኾነ መግቢ ህይወት ነታ ኣማናዊ ዝኾነ መስተ ህይወት ስለዝሃበትና ንዝወለደትናን ወዳ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘኽበራን ብዘፍቀራን መጠን ክብርን ምስጋናን ኣይኹና ኩሎም መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ክብርን ማዕረግን ይኽበሩን ይመስገኑን። نايلومي مزراربي أرستنا أبيت كذا حد رماني وزبليو أبدون كان كذا حد رماني أب مقدس كذا حد رماني
ኣብ መቕደስካ ዝነብር መን እዩ ዝብል ኃይለ ቃል እዩ። እግዚአብሔር ኣምላክ መንፈስ ቅዱስ ትምህርትና ይግለጸልና። መን እዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ ንዘለዓለም ዝነብር? መን እዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክነብር ዝግብኦ? ብዙሓት ሰባት ናብ ቤተ ክርስቲያን ይኣትዉ፣ ብዙሓት ምእመናን ሽምዓታት የብርሁ፣ ብዙሓት መስቀል ይሳለሙ። እቲ ሕቶ ግና ንቤት ኣምላኽ መን ይብጽሖ? ቤት ኣምላኽ ዝደልዮ ሰብ ከመይ ዓይነት ሰብ እዩ? ኣቦና ክቡር ዘማራይ ዳዊት ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 15 ጎይታዬ ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ? ኣብቲ ቅዱስ እምባኻ ዝሰፍር ስም መን እዩ ብምባል ይሓትት። ስለዚ ወገናተይ ናብ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እንዳነበርና ኣብ ቤት ቅዱስ ኣምላኽ እንዳነበርና ከለና እንታይ ዓይነት ሰባት ኢና ክንከውን ዝግብኣና? ምምላስ ጥራይ፣ መስቀል ምስላም ጥራይ፣ ሽምዓ ምብራህ ጥራይ ኣይኮነን። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ናብ ሰብኣ ቆሮንጦስ ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቲ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ይብለና። ስለዚ ነቲ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኣይተማስንዎ፣ ነዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ዘማሰነ ኣምላኽ ሰማይ ከማስኖ ብምባል ይነግረና። ተሐቀኛ ቤተ እግዚአብሔር ንጽሕቲ ነፍስያ ወገናተይ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ዘሎ ኃይለ ቃል ከንብቤ ኃይለ ቃል ከምዚ ይብል። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 1 እግዚአብሔር ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ? ኣብ ከረን ቅድስናኻ ዝነብር ከመን እዩ? እቲ ብቕንዕና ዝመላለስ ጽድቂ ዝገብርን ብልቡ ሓቂ ዝዛረብን ብልሳኑ ዘይሓሚ ንመሓዝኡ ገለ ክፋእ ዘይገብሮ ንብጻዩ ዘይጸርፎ እቲ ጽዩፉን ንዕቑን ኮይኑ ዝረአዮ ንፈርሃት እግዚአብሔር ግና ዘኽብሮም ዝጎድኦ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝመሓለሉ ዘይልውጦ ገንዘቡ ብሓረጣ ዘይህብ ንጉዳኣት ንጹህ ከዓ መማለጃ ዘይቅበል እቲ ከም ዝገብር ሲን ዘለዓለም ኣይክናወጽን እዩ። ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር ኣምላክ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። መብዛሕቴና ኣብ ቤት መቅደስ ዝነበርና ኢና፣ መብዛሕቴና ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝተጸጋዕና ኢና። ነገር ግን ነዚ ሰብ ዝኾይንና ይበቕዓናን። ከምዚ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 15 ተባሂሉ ዘሎ ስብእና ሒዝና ኣይተረኸብናን። ናይ ቤተ ክርስቲያንና ቀንዲ ዕላማ ድማ በዚ ስብእና እዚ ንኽንመላለስ እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምኩራብ ኣብ ኢየሩሳሌም ካብ ዝነበረ ቤት መቅደስ ነው ብዙሓት ሸቀጥን ብዙሓት ዓደግትን ኣብ ቀጽርቲ ቤት መቅደስ ነበሩ። ቤተይሲ ቤት ጸሎት እያ፣ ንስኻትኩምን በዓቲ ስረቕትን ጓሓላሉን ገበርኩማ ብምባል ንሰደቆኦም በተነ፣ ረጋቢቶም በተነ። ብጭጉራፍ ካብ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኣውፅኦም። ስለዚ ኣብ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ክነብር ዝግብኦ መን እዩ ወገናት? ንብዙሕ ምሕረት እኳ ንብዙሕ ግዜ እንተተመላለስና ንብዙሕ እዋናት እኳ እውን እንተነበርና ግን ኣብ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ክነብር ዝግብኦ ሰብ ከመይ ዝበለ እዩ? ኣብ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኣይንኺድ ኣይኮነን፣ ግን ቤት መቅደስ ዕላማ ኣለዎ። ቤት መቅደስ ኣምላኽ ዕላማ ኣለዋ። ንሳ ቤት ጸሎት እያ፣ ንሳ ቤት ኣምልኾ እያ ወገናተይ። ስለዚ ኣብ ከረን ቅድስና እግዚአብሔር ኣምላክ ክንነብር ዝግብኣና ዲና? ክቡር ቅዱስ ዳዊት ክምልሶም ከሎ ኣብ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ወይ ከዓ ኣብ ከረን ቅድስና እግዚአብሔር ክነብር ዝግብኦ ይብለና።
بتبقلعنا زملالس صدق ونزقبر بلبو حق ززاربن وقناتي بتبقلعنا زملالس صدق ونزقبرن بلبو حق ززاربن لومي كاب قرورون لعلينا نزارب حقي نزارب بيت مقدس أملاخ ندانا برنا بعد تقو حلالو جيرنا يالنا بيت مقدس أملاخ بساعات كاب قرورنا لعلينا نزارب كاب كسادنا لعلينا نزارب نقر قنتي أب بيت مقدس أملاخ نبرز قبؤو بقنعنا زملالس صدق زقبر بلبو حق ززاربن كوني قبؤو بلسانو زي حامي لومي حميت مجبنا خوين اللو مزخونة سكن الرخبن كلنا دس بلنا نقر انتالي بزعب حادثة محمايو بزعب أكل ودقوتن دخمتن مزرابي وقناتي سلازي بلسانو زي حامي أبيت مقدس أملاكنا بريق بقو نما حازو قال خفاء أكوا زي قبرو نبتس آيو زي تصرفو يبلنا اتخمز زا مسألة أبيت مقدس أملاكنا بريق بقو نتسيوفن عقون كوينو زرآيو زي خبرو نفرات جاوي رقنا زخبروم زقودو أكوان تخونه نتز محللو محلا زيلو وط أبقالو أمن زخونه سب انداتو قودة منايك جاوير أملاك تأزاز كبل منايك جاوير أملاك قال كيدان كبل نتز محللو محلا زيلو وط لومي بزحات بيت مقدس أملاك أتنا نمحلنا نقرقن محلانا زتنعنا أزينا وعداتنا وبناتي ገንዘቡ በሐረጣ ዘይህብ ወሐው አለቅ ሐኒ ምስወሎ ሐው ተሸግረ ኢሉ ምስለመኖ ካብ ሐው ወለድ ዘይጽበ ሐረጣ ዘይጽበ ካብቲ ምስኪን ድኻን ዝኾነ ሐረጣ ዘይጽበ ንሱ ኣብ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ክነብር ይግብኦ ንንጹሃት ክጎድእ ኢሉ መማለጃ ዘይቅበል ኮሚሽን ዘይቅበል ንሱ ኣብ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ክነብር ይግብኦ እቲ ከምዚ ዝኣመሰለስ ንዘለዓለም ኣይክናወፅን ወገናተይ ስለዚ ወገናተይ ቤት መቅደስ ኣምላኽ በብዙሕ ግዜ ተመላሊስና ኢና በብዙሕ ግዜ ነቢርናዮ ኢና ግን ናይ ባህር ለውጢ ኣምፂእና ዶ ናይ ህይወት ለውጢ ኣምፂእና ዶ ሕሜት ገዲፍናዮ ዶ ንብፃይና ምፅራፍ ገዲፍናዮ ዶ ነቲ ዝመሓልናሉ ማሕላ أصنعنا محاز كيلنا يدو نصوحات كنقود إلنا ممالجا مقبال قديفنا يدو نتي أمينو زقربنا محازانا زينتن كلو نتي أمينو زقربنا بعال بيتنا بعالت بيتنا زينتن كلا كوينا ترخيبنا دو ቤት መቅደስ ኣምላኽ ወገናተይ ናይ ጽድቂ ቦታ እዩ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ክነብር ይግብኦ ነገር ግን ኣነ ንስኻትኩም ንቤት መቅደስ ኣምላኽ በዓት ሰርቕትን ጓሓላሉን ገበርና እያ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ሎሚ ዘይኣተው የለን ሸቐጥ ኣትዩ ፖለቲካ ኣትዩ ንግዲ ኣትዩ ዓሌትነት ኣትዩ ምፍልላይ ኣትዩ حسوت أتيو زي أتو يلنا بيت مقدس أملاخ بعد حرقتن جو حلالون قبرنايا نقرقن كريستوس نتوم نبيتو زي متقنو حدا معالتي بجغراف كاب بيتو زوج الله ساعات كتنتسيا جابير أملاك كاب زي صورنا بيت مقدس أملاخ بيت صولوتيا بيت سوائيا بيت مسواتي أو جناتي بيت أملوخي أو جناتي كان نجر بعدي أو آخر رؤى يقبون بيانس حتياتنا تأميننا بوحدو أو آخر نبري قبأنا رأسنا تحت بمبال انت زي كوينو جن بيت مقدس أملاخ بيت بعد تنسرق تنقو حلالو كن قبرا يقبأنا
እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ይዓድለና ሎሚ ዝርእ ዘሎ ነገር ኣብ ቤት መቅደስ ኣምላኽና እዚ ነገር እዚ እዩ ኩሉ ናብ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ዝኣቱ ኣብኡ ዝነብር ዘሎ ሎሚ ብህይወት ዝነብር ሰብ ኣይኮነን ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ ናብ መንግስቲ ሰማያት ኣይኣቱን ይብለና ስለዚ ወገናተይ ካብ ሎሚ ኣካይዳና ከነመሓይሽ ይግባአና መዝሙር ክዝምር ትኽእል ትኸውን ኢኻ ክሰብኽ ትኽእል ትኸውን ኢኻ ክፀውም ትኽእል ትኸውን ኢኻ ነገር ግና ነዞም ጸላእቲ ጽድቂ ዝኾኑ ትዕቢት ጽልኢ ቅንኢ እንተሃሊካ ኣብ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምንባርካ ኣብ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምህላውካ ትርጉም ዘይብሉ ዝኸውን ኣብ ቤት ኣምላኽ ምንባር ማለት ኣብ ዝጎድእሉ እዋን ይቕረ ምባል ምስ ደኸምካ ምጽላይ ከቢድ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ምፍቕቓር ቤት እግዚአብሔር ኣምላክ ናይ ንጽህና ቦታ እዩ ናይቲ ብባህሪ ንጹህ ዝኾነ ስጋን ደምን ክርስቶስ ዝፍርተተሉ ቦታ እዩ ሎሚ ግን በዓቲ ጓሓሉ ሰርቕትን ገበርና እዩ በጊዜ ንጉስ ዳዊት ንጹሃት ጥራዮም ናብ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ዝኣትዉ ነይሮም ስለዚ ነቲ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ዝኾነ ልብኻ አንጻሃዮ ጥረጎ ክርስቶስ ኣብ ደገ ኮይኑ ኳሕ ይብል ኣሎ ንሁ ብንጽህና ልብኻ ክፈተሉ ስለዚ ወገናተይ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ንዓይና ዓትኩም እንትጽዋዓና ጸሎት ክንጽሊ ጾም ክንጸውም ክንናዘዝ ቅዱስ ቁርባን ክንቆርብ ትሕትና ክንገብር ብናይ እግዚአብሔር ኣምላክ ሕግን ስርዓትን ድማ ክንመላለስ እዩ ናብ ቤት ኣምላኽ ምኻድና ንኣምላኽ ጥራይ ኣይኮንና ንበጽሖ ንሕና እውን ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኢና ንኸውን ወገናተይ ስለዚ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃና ነፍስኻ ፈሊጥካ ሰብነትካ ፈሊጥካ መዓልታዊ ተነሳሕ ዕለታዊ ይቕረበል ዕለታዊ ኣፍቅር ዕለታዊ ጸሊ ዕለታዊ ብትእዛዙ ክትከይድ ጸዓር ስለዚ ሎሚ ነፍስኻ ሕተታ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ድየ ዝኸይድ ዘለኹስ ወይስ ቤተ ክርስቲያን እትሓተን ነገር እማልእ ኣለኹ ብምባል ምስ ገዛእ ርእስኻ ተዘራረብ ኣብ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ዝነብር ሰብ ካብ ድኽነት ንላዕሊ ንኃጢአት ይፈርሖ ካብ ምጽንናዕ ንላዕሊ ንቅድስና ይኣምን ካብ ዝና ንላዕሊ ንክርስቶስ ይፍቅሮ ስለዚ ወገናተይ ከምቲ ክቡር ቅዱስ ዳዊት ኢልና ዘሎ ኣብ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ክንነብር እንተኾይንና ነዘን ኣቐዲምና ዘንበብናየን ጽሑፋት ክነስተውዕለን ይግባአና ኣብ መወዳእታ ደጊመ ኸንብበየ እግዚአብሔር ኣምላክ ምስ ኩላትና ይሃሉ እግዚአብሔር ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ ኣብቲ ኸረን ቅድስናኸ ዝነብር መን እዩ እቲ ብቕንዕና ዝመላለስን ጽድቂ ዝገብርን ብልቡ ሓቂ ዝዛረብን ብልሳኑ ዘይሓሚ ንመሓዙኡ ገለ ኽፋእ ዘይገብሮ ንብጻሂዩ ዘይጸርፎ እቲ ጽዩፉን ንዕቑን ኮይኑ ዝረአዮ ንፍርሃት እግዚአብሔር ግና ዘኽብሮም ዝጎድኦ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝመሓለሉ መሓላ ዘይልውጦ ገንዘቡ ብሓረጣ ዘይህብ ንጉዳኣት ንጹህ ከኣምን ማለጃ ዘይቅበል እዚ ኸምዚ ዝገብርሲ ንዘለዓለም ኣይክናወጽን እዩ እዚ ኸምዚ ዝገብርሲ
ንዘለዓለም ኣብ ቤትካ ክንነብር እዩ። ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር ኣምላክና ይኽበር ይመስገን። ንዝነበረና ግዜ ባሪኹን ቀዲሱን ስለ ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡ ንበይኑ ይግባእ። ወስብሃት ለእግዚአብሔር።